Всем привет, с вами снова Сэн. И мы продолжаем проходить Fallout New Vegas. Точнее, сегодня, наверное, даже заканчиваем его проходить. Поэтому приятного просмотра. Сейчас мы добиваем. Мы будем в финальной битве, так сказать, участвовать за дамбу Гувера. Так что понеслась. Good gracious. The Yeah. Legion is using the intake tunnels to storm their way into the dam. Someone has Вот, to stop сейчас them. мы поможем. Сейчас. Сейчас. Так. Проверим. Пошла ли картинка? Так, я не туда нажал. Вот она. Перепутал. Один день отсутствовал. Уже путаю. Бывает. Так, сейчас картинка должна появиться. Отлично. Картинка появилась. Все. Понеслась. I think that you should be able. Ну что? Good luck. I'm В gonna атаку. not get shot. Ё-моё. Готов. Мясорубка понеслась. Куда? Что нам надо делать? Типа наверх? Хорошо, пошли наверх. Нет, нам сначала вот туда надо пройти, наверное. А потом везде тут прошуршать. Я так понимаю. Ох, главное в своего не попасть. Попал. Хорошо полетел. Ну, чувак, извини, ты подставился сам. Такой дубиной. Не подставляйся. До свидания. Хорошая пушка. Хорошо полетел. Ага. Ладно, хорошо. Хорошо, хорошо. Я понял, я перезагружу. Хорошо. Вокруг никого. Полетел. Полетай чуть-чуть.
Вот так вот. Красотень. Откуда? А ну выходи. Биться будем. По-честному. О! Это будет классно. А большая. Эту пушку. Она прикольнее толстяка. Дрифтинг удался. Где вы тут, черти? Внизу? Или вверх? Где они? Наверное, вверху. Так. Еще? Иди разберись. О, это шара. Полетает текстура. Не надо в меня стрелять. Я этого не люблю. Так, а куда нам идти-то надо? Тут зачистили, там зачистили. Куда теперь идти? Хорошо, полетели. Чё? Где-то... Давай. Штурмуйте. Так. Куда мне надо-то? Не пойму. Так, надо на мост, вот тот. Наверное. Так. Тут наверх есть? Хорошо. Так. В Fallout наемник сталкер, наемника сталкера с ПТРД. Вообще, это просто супер микс. Это именно того, то, что не хватало этой игре.
Нет, сюда. А что тут? Куда мне надо? Ну это тоже не встанет явно. Так, а куда мне? Это я не допираю. Может еще один отсек остался? Не тратьте патроны, я и сам справлюсь. Так, где тут оружие, ремонт? Что нам еще нужно? Взрывчатка давайте добьем. Оп. Оп. Нормалек. Так. Теперь дальше. Так, точно. О, прикольная штука. Ага. Прикольно. Прикольно. О, вот это что? О! Вот это поставим. Это мне нравится. Чё, меня вбили? Вот сюда. Ну, пошли. А дальше куда? Дальше туда. А ты тут ничего не забыл? Одни только ошметки валяются и все. Так. Вперед. Ага. Мне куда-то наверх надо. Все, понял. Сейчас попробуем. Ага. Нет, тут надо что-то жмякнуть. А, вот она. Понял. Ага. О. Хорошо. Так, это опять под нами, да? Мне вот сюда. Ясно.
Рекс, здорово. Ты тут как? Оказалось. Так, а где клапан? Клапан где-то там. А где подняться? Ага, подняться вот так можно. Или вот тоже можно. Тоже можно. Можно и нужно. Изыди бес. Проклятущий. Так. Где-то мне нужно найти клапан. Объем. Где он? Клапан, клапан, клапан. Ок. Нет, он где-то вот в эту сторону. О! Ну-ка. Лови подачу. Эх, не попаду. Оп. О. Ну? Сейчас как по танку. Готов. Отлично. А, это он? Я думал, там где-то что-то. А это вот он. О, всплыли. Так. Надо бежать. Так. Пойдем поверху. Что там где? До свидания. Как ветром сдуло. Так. А то выбегают они тут. Ё-моё.
Да. Хорошо полетели. Так, куда они теперь? Наверх, наверное. А есть где переход, проход? Проход, переход. Вон лестницу вижу. Так. А то черти решили тут набычить. Мы легионеры, мы такие крутые. А, сейчас. Да, теперь на улицу, на саму дамбу пойдем. Там снаружи бой. Так. И куда мне? Не понял. Не прыгать же мне. Наверное, нет. Ну все же. Что вы тут делаете? Скажите мне, ребят. Вот так нормально? Хорош? Хорош. А где самолет? Самолет будет пролетать, интересно. Хочу посмотреть на самолет. Красота. Красота. Класс. Откуда? Сзади. А так? Готов. Так, как тут пройти, да? Хорошо. Где этот выход? Alpha Squad reporting in. Thanks for the support back there. We've been assigned to ensure you make it to the Legate. How can we be of assistance? You're in charge of this operation. That sounds like a suicide mission, but our orders are to take commands from you. Unit, let's move out. Давайте. А то встали тут.
Почему никто не кричит ура? Полетел. Еще один. Это, говорит, самоубийство. Let's get going. Сидят такие, отдыхают. За них уже все пробомбили, все сделали. Они, это самоубийство. О, сыкванные. Бойцы, блин. Кого тут гасить? Оп. Можно ли это назвать хедшотом? Сейчас посмотрим, как эта пушка возьмет легата. А, это ты, да? Паркур удался. Я думаю, он туда выпрыгнет. О, не знаю где. Куда ты улетел? Наверное, на Луну. Ну что, кто? Где? До свидания. Бомс. Классно летают вообще. От души. Я вообще правильно дал? Я... Неправильно, но мне без разницы. Сейчас я ему котлет наделаю. Подайте мне своего этого легата. Это кто? Такие. Зеленые. Я чуть не рубанул по ним. Ты как бы зря это делаешь. Ты хоть и рейнджер. Ага. Все, подрались, да? Можно подходить? Хорошо. Давай. And who are you to come before me? You bear the insignia of the bear, yet you do not wear it as a soldier Да, of the West wears конечно. it. Я наемник. Many
graves in the East are filled with those who said as much, with braver words, not backed by strength. Да. It is Kaiser's will. This gate to the west bear the flag of the Legion. Kaiser's will shall Чувак, be сдавайся done. нахрен, а? I see you fight with words, like all beneath the flag of the bear. Let us hope your skill with weapons proves greater. Ой. So you seek quarter? Terms of surrender? Our roads into NCR are hung with the bodies of those who attempted to negotiate with us. Save your speeches. We will take Hoover Dam and move forward until our feet crush the setting sun beneath them. Hoover Dam has never seen the mass strength of the East. Only legates such as Выпендривается, что он такой крутой. Kaiser blessed him with. Ну мы-то знаем, Now кто тут I am крутой. here, and make markers of your people У as кого the Legion пушка passes to длиннее. west. You speak in circles. What of the East? I am the East, and I will prove it this day. The victory here shall be swift. Our forces Да. shall take the dam, secure it, then build a road west on the bodies of the NCR. The East will hold. Once across the Colorado, nothing to rival Hoover Dam remains. Your weakness? You seek to thwart me by claiming the Legion is too strong for you? Придурок. That does not mean we would not succeed. Потерпишь. The East was a hard-fought campaign. Even now, Kaiser drew too much of the Legion's blood needed there for this. Hoover Dam is but a place. I will not have it be the gravestone of the Legion, whether quickly, or as you describe, slowly, by attrition. As for wisdom, there is wisdom in your words, man of the West. Know that I shall return east. I shall not remain there forever. On that day, the strength of the bear shall be tested. If the West is one day filled with ones such as you, perhaps it shall be a worthy fight Сваливай, да? indeed. Сосунок. My coming would have saved you, set your people free in ways they cannot see. War would have tested them, broken the weak with its violence, yet allowing the strong to arise. Violence gave you that strength, awakened you. I can see it upon your face, where 2 bullets left their mark. Perhaps it is unfortunate Wolpers was not here to hear your words. Something tells me you would prove more than his match. Until the day when our armies meet again, NCR. I shall wait for you on the battlefield. Вали отсюда. И делать тебе здесь нечего. Это наша корова. И мы ее доим. Ого-го.
Ну и, наверное, все It's на a fine этом. bit of work back there. Truth told, I'm surprised you made it out of there in one piece. You and the dam. I'm impressed to say the least, and that's no easy thing. You've secured NCR's future. The administration sends its thanks for what it's worth. And we're glad to have you. Whether you're a soldier of the Republic or not, you're it in my eyes. Sometimes the Republic gets lost along the way while it's trying to follow its instincts. But when soldiers like you come along, it helps them get back on track and does it by example. And what you've done here today, that's gonna keep us going for a while. We clean up, take prisoners, watch the East for any more trouble from the Legion. Though I think they're still running, according to our scouts. After that, we'll see what happens when the dust settles and how the Mojave looks now without Caesar coming for its throat. Something tells me we better enjoy this breather while we can. And if that means Vegas, then you and the troops have earned it. Can't keep the courier spirit down, eh? Fair enough. We'll clean up here. Kind of curious how this is going to pan out in the long run. But I guess history will tell us in its own sweet time. Все. Мы отвоевали свое. And so the courier who had cheated death in the cemetery outside Good Springs cheated death once again, and the Mojave wasteland was forever changed. The new California Republic celebrated its second victory at Hoover Dam, establishing definitive control over the entire Mojave wasteland. Soon after, they negotiated terms to annex the Strip, Freeside, and many surrounding communities. The Mojave wasteland, at long last, had entirely fallen under the NCR's banner. The courier, fair and even-handed in his dealings throughout the wasteland, was honored by the NCR for his support of the military at Hoover Dam. He was presented with the Golden Branch, the highest civilian decoration given by the Republic. Though some super mutants in Nightkin continued to journey to the legendary Utopia, they found little trace of its existence. Some eventually found their way to Jacobstown, but many wandered off into the wastes, confused and disheartened. Still grappling with self-doubt over his usefulness in the face of old age, Raoul was never able to find peace with himself. Eventually, he left the Mojave and assumed a new name, as he had done so many times before. With the help of the Gunrunners, the Boomers developed a healthy trading relationship with the NCR. Eventually, the Boomers began wandering out into the wasteland, while still preventing outsiders from entering Nellis. The Brotherhood and the NCR in the Mojave wasteland declared an official truce, despite continued hostilities between the two in the west. As per their agreement, the NCR handed over all suits of salvaged power armor, and in return, the Brotherhood helped patrol I-15 and Highway 95. Their leaders destroyed by the courier, the fiends scattered throughout the wasteland. Without the organization of Motor Runner, Cook, Violet, and Driver Nephi, they were easy prey. After the NCR's victory at the dam, the followers of the Apocalypse were pushed out of Old Mormon Fort during its occupation by NCR forces. NCR further encouraged them to leave Outer Vegas entirely, and the followers had no choice but to comply. Good Springs saw more trade along I-15 after NCR gained control of the Mojave wasteland. But with that came a heavy burden of the Republic's taxes. Some old-timers, unable to handle the cost, were forced to move on, grumbling all the while. During the Battle of Hoover Dam,
The Great Khans quickly evacuated Red Rock Canyon and headed north and east into the plains of Wyoming. There, they reconnected with the followers of the Apocalypse and rebuilt their strength. Bolstered by ancient knowledge of governance, economics, and transportation, they carved a mighty empire out of the ruins of the Northwest. Thanks to the Courier and Lily, a cure for the Nightkin's schizophrenia was found shortly after Dr. Henry's experiment concluded. Nightkin and other super mutants in the wasteland flocked to Jacobstown, and the town became known as a haven where a mutant could find peace. Lily continued to take her medicine at half doses, and although she remembered her grandchildren, her mind remained muddled and confused. Eventually, she parted ways with the Courier and traveled west, seeking the remnants of her past. After the NCR victory at Hoover Dam, the temporary truce between them and the Kings blossomed into a full-scale relief effort for the people. While the NCR made repeated entreaties that Freeside join the Republic, the Kings steadfastly maintained their independence. After Ray's brain was transplanted into Rex's cybernetic body, it took Rex some time to adjust to the old scrapyard dog's memories. Eventually, Rex's mind settled peacefully, melding his own memories with that of long travels with Old Lady Gibson. Shaped up by the Courier's advice, the Misfits distinguished themselves during the Legion's attack on Camp Golf. Mags was finally promoted to sergeant, and the rest of the Misfits received an official commendation. They continued to serve with distinction for many years. Though Novak was a low-priority target for the Legion, many of Novak's citizens died in its defense. In the weeks that followed, several bright followers returned to Novak to help restore its defenses, allowing it to remain independent of NCR. After Hoover Dam, the leaderless powder gangers at the correctional facility vanished into the wastes, leaving the prison empty. The correctional facility became another abandoned ruin in the waste. Отлично. Its carcass Отлично съездил. enterprising prospectors. Привет. Armed with a wide array of improvised explosives and stolen weapons, the Vault 19 powder gang tormented the Mojave Wasteland for years. У тебя как дела? Citizens of the NCR were favorite targets, and they always suffered the worst fates. After Hoover Dam, Sheriff Myers runs Prim with his own style of frontier justice. He deals with most folks fairly, but now and then someone winds up dead with little to no evidence against them. And so the Courier's road came to an end, for now. In the new world of the Mojave Wasteland, fighting continued, blood was spilled, and many lived and died just as they had in the old world. Because war never changes. Так, сколько у нас там запись продлилась? Сейчас, секундочку. Это хорошо. В этой жизни главное не унывать. Все остальное приложится. Так, сейчас. Я тут кое-что сейчас сделаю. И, наверное, мы зайдем на немного в этот, в биошок даже. По Нью-Вегасу, наверное, только арена будет и все, но она будет завтра. Я еще не решил, какой для нее формат сделать. А так, в 7 часов будет биошок. Теперь. Раз, два.